o ye mun ko k'u ye journaliste ye o ye mun ko k'u ye chroniqueur ye ne bɛ jigin olu de la des journalistes censés être des vrais journalistes mun ko ko olu ye journaliste ye u bɛ t'u sigi radio la u bɛ t'u sigi télé la k'olu ye k'u ka journalisme baara bila pewu ka taa kɛ jeliya ye opposition nɔfɛ ou bien majorité nɔfɛ c'est ça une déception en fait. Un journaliste, n'a pas un journaliste. C'est quoi un journaliste? C'est quelqu'un qui cherche l'information et diffuser l'information. C'est ça, un journaliste. Un journaliste ne peut pas être une agence de communication. Ou ni moro naramou doni dima, ibuka logique. C'est pas comme ça. Donc, nine sigi kam mali tabolo le. Je suis désolé. Nous devons le béban. Comme mali politicien ou l'adje. Kamali Karamoko Lembe, c'est une déception totale. Cheikh Morbo Djaramou, Nene Tara Katanga bulletin bla urna oye. Mais binimi sara. Voti bana Cheikh Morbo Djaratuna. Akuko Kabashi Mbabula Nyata Kabashi la Tuguni. Pour qu'il y ait un Cheikh Morbo Djara Kiboria Metuguni, il faut 2023. Mali Bese Gabono la Tini. Mais c'est pas comme ça. Politiciens ont terrain quand on a cliqué mouillé, on a fait becquer. Mais politiciens doivent ni campagne terre ou l'outil. Ah boulot malé bon la teni. Dis qu'on en a un bête faranyon kayano. Ko waye ko boubé kata ko saya be ka ke fambefe. Depuis boubé tara, choumi boro kono depuis beka sigira fo kana se bima chouma bo. Nga adam la kek. Ni ko kibe kuma ba fo kibe ka nga karamoko dogoya. Aw koko anga kuma, mu lutiko de ben tuguni. Non seulement chroniqueur ou yan janfa, non seulement activiste ou yan janfa, non seulement journaliste ou yan janfa, ou akaramoko fnaye en janfa. Bede yan janfa. Beko ka le poche kono la. Nous de fois on y a depuis l'outil d'amener là, depuis l'outil d'amener là. L'outil be ka ke fantôme nunga kele la. Aya fonyi a fantôme kelen du me bora nogola. Nga ay l'outil mo laje, aku be ko to le ku je ku woro ku bronzer. C'est-à-dire qu'on est banapéou. À toi qui est sympathisant. Pourquoi à toi qui est sympathisant ici? Parce que sympathisant, ou t'as du confin bête à couper faranyon quand sympathisant. T'as solo kolu négatif ça, ka waru bolukun, kolu ka waru faranyon quand to di rastama, ou rebuka tiketanun tikala, a flène ko sympathisant. C'est-à-dire qu'on m'a arrêté fotokuni sympathisant, c'est-à-dire tout nous ka bouen peu. Parce que rasta reba kalama ka fo tiki. Ko ceder ko inka ata arrangé parce que ceder tchao kono hakli be o mogo dowla mais dani fene tagara katara c'est-à-dire mogo fara nyogon kan mununu yere nga che c'est-à-dire halu to sebene uta don ataro le fara nyogon ka groupe créé sisa donc bol nege ouais nunu rasta jugude ou te rasta ka tanyere fe anga wara fara nyogon ka yurula kutse ka fo ke rasta la donc tungara ke obena ku yere faka tumatu karula ku yere faka gidron frona ku yere faka tubabu ko kolila ko waruta ko fara ɲɔgɔn kan 30 000 euros 40 000 euros ka sɔrɔ k'u waso n'o ye ko wa an ye 30 000 euros fara ɲɔgɔn kan arasa aw sera ka mun de kɛ aw bɛ se ka 30 000 euros fara ɲɔgɔn kan parce que aw bɛɛ ye kunfinw de ye intellectuel tɛ se ka taa ka wari ta ka t'o di arasa ma ka sɔrɔ a b'a ba ka du ci k'o jɔ intellectuel tɛ se ka taa a ka wari ta k'o di arasa ma ka sɔrɔ a ma mobili san ka d'a fa ma an bɛ se ka na cogo di ka jɔsi kɛ k'o wari ta k'o di arasa ma a kun de quoi Thomas Sangara ka lutti ke kuma na ale ya ketindia Thomas Sangara kera avec aka référence ke Thomas Sangara mi Thomas Sangara na le fangala Thomas Sangara ko ministre mobile fem luxe fem ko bulo Mercedes ko ka beboy nga auta ko ko fale ka do katikatu de kono ka cortège ke mobile sabanani ale be fantam nunga kelela hal nega soto lubulu au ko auto kunu hal sisa abauta ka o yele ba yele ma ko munuma abaw munuma ba fo ko ngomi auto kunu hal sisa aw te ka famiyali kɛ hali sisan cɛ bɛ n'i jɔ ne ka plateau sanfɛ ko wa ko ne ka kɛ i n'a fɔ ko Thierno parce que Thierno bɛ ka rasta défend parce que Thierno bɛ ka an masaw neni rasta défend kama ko donc ko Thierno de kaɲi ko donc ko ne ka kɛ i n'a fɔ Thierno rasta mana ta plateau sanfɛ rasta n'a ka caméra de bɛ taa a b'a yɛrɛ bila direct la ka émission kɛ mais ni rasta sera ouverture média sanfɛ aw delila ka rasta ye ka direct kɛ non. Parce que ouverture média mo be rasta wole pour leur audience donc no lié caméra kala rasta tatsika kala rasta tabe fagade wala olu be vie chama so be soro ku waso noy
donc jagoya do folu ka rasta défendre o ye jagoya de an du mago t'o la an ka kuma min b'an kunna an kan cɛ an b'o fɔ hali ni mɔgɔ fila de b'o lamɛn o mɔgɔ fila kana lamɛn u k'a dɔn ko tiɲɛ de don u y'o tiɲɛ lamɛn u ka taa n'o tiɲɛ n bɛna an balimakɛ dɔ ka kuma k'a la caman bɛ n kun mɛn n tɛna se k'a bɛɛ jouer parce que n tɛ fɛ video in ka janya kosɛbɛ quoi n bɛna an balimakɛ dɔ ka kuma k'a la dɔrɔn pour que k'a yira aw la quoi ko tiɲɛ i bɛ se ka presser i bɛ se ka dimi dimi mais ni tiɲɛ kan ka fɔ don min na tiɲɛ bɛ fɔ o don quoi aw bɛ hakɛ to n bɛ nin k'a la 2 secondes pour que aw k'an balimakɛ nin ka kuma lamɛn nin tun ye ne jugu dɔ ye mun tun bɛ ne nɛni diɲɛ don o don nin ye rasta ko in na yan nɔ a y'a lamɛn a bɛ na mun fɔ aw ye a vocal min bɛ na ne kun tile kɔnɔ a bɛ 30 bɔ bilahi minnu bɛ ne wele don o don ka ne ka tiɲɛ segin ne ma o de bɛ ne wasa quoi an tɛ se ka tugu nkalon kɔ bi ko parce que o de cɛ ka ɲi an ka koja mɔgɔw ye non an bɛ tugu bi tiɲɛ kɔ k'an kogoya ye dɛ sini ka taa an ka tiɲɛ segin an ma an ka an balimakɛ lamɛn. Salamu alaikum warahmatullahi. Idris Koni po kon bas foyti somo kene. Vraiment ambi fo kosebe ambi fo dante fo limena. Vraiment ni wati na ambi lamena kosebe ambi ka hakili nyuman soro ika foli la kosebe ambi fo kosebe dante fo limena ambi do ki ambi do nyini fe inshallah nga foli bi kosebe sallahu ni mɔgɔ tɔɲɔ na Facebook sanfɛ mɔgɔ min na tɔɲɔ na Facebook sanfɛ mɔgɔ si ma tɔɲɔ Facebook sanfɛ ka se ma wallahi n ka foli b'i ye kosɛbɛ an tɛ parti foyi la an bɛ k'i lamɛn i ka tiɲɛ fɔ sababu la an bɛ lamɛnna salamu alaikum n'o tɛ Idris Kone ko ne tun bɛ CDR lo supporter mais n tɛ parti foyi la n kɔni b'a supporter a ko tun ka di n ye kosɛbɛ vraiment waati dɔ tun kɛra hali ka i ye Facebook kan ani fɛn bɛɛ ka kan ma waati dɔ tun kɛra hali an tɛ fɛ k'i ka kumakan mɛn walima k'i ye Facebook kan yɛrɛ wallahi mais vraiment tile fila na ala ko an ka tiɲɛ fɔ an ɲati mɔgɔ si la bi Facebook kan an lan bɛ min na n'an bɛ min lamɛn komi tuma bɛɛ n bɛ to k'a filɛ ni ka video dɔ kɛ dɔrɔn n b'a télécharger parce que tuma caman tan tɛ ne fɛ ka mɔgɔ ta direct la ka a filɛ n b'a filɛ dɔrɔn ni ka dɔ wɛrɛ kɛ dɔrɔn n b'a télécharger ka a bɛɛ lajɛlen lamɛn inshallah n ka foli b'i ye kosɛbɛ. Voilà donc aw bɔra ka n balimakɛ lamɛn sisan nin n'a ɲɔgɔnna caman minnu bɛ ne wele u bɛ taa n ka page sanfɛ Idrissa ala kama n débloquer vraiment ne kɔni kun y'i nɛni vraiment nimisara donna ta a bɔra tan n'o de fɔ ni ne cɛ o cɛ bloqué ne t'i débloquer tuguni o kɔni y'o bannen de mais k'a fɔ aw ɲɛna quoi ko tiɲɛ foyi tɛ tiɲɛ bɔ tugu i ka tiɲɛ kɔ dɔrɔn n'i b'i ka tiɲɛ kan walahi ala b'i wasa mali denw janfara yɛrɛ yɛrɛ de an janfara pewu an janfara a don an y'a fɔ aw ɲɛna yan nɔ ne ye video yɛrɛ kɛ n ko ni IBK ye Bube ye bila a bɛ k'a bila fu de la n ko parce que nin ko ye Bube ye ko kɛlɛ de a sen de dalen don dɔw ka intérêt kan a ye Diko ɲininka bi ko mun de la a tɛ ka kuma ko mun de la su bɛ ka bɔ a tɛ ka kuma ko mun de la a daminɛlen don a la bi ko mun de la a bɛ k'a fɔ bi ko ka gouvernement dɛmɛ Diko décoré la l'autre jour a kɛra malien den bɛɛ sigilen ɲɛ wagalen ɲɛna Diko y'a ka parti créé k'a bɛ fɛ ka kɛ Mali président ye des religieux à politique anw kunfinw bɛ pan ka puruti ni tɛgɛrɛ fɔla ninnu nɔfɛ n'u mago sera anw ma u b'an cɛ ka bɔ n'an ye ka taga gouvernement bagabaga ni dɔɔni dir'u ma u b'u daminɛ ko in bɛɛ filɛ nin donc tiɲɛ fɔ n ɲɛna n ko n tɛ fɛ video in ka janya kosɛbɛ video in bɛ 46 minutes la a kun ma dabɔ o kama n bɛ segin k'a fɔ aw ɲɛna tuguni n ko Jɛnɛ Sogodogo kɛlɛ tɛ Facebook sanfɛ vraiment i doni jigin c'est-à-dire n m'a f'i ka bɔ Facebook sanfɛ dɛ mais i bɛ kɛlɛ min na ninnu ye kɛlɛ fu de ye bɛɛ tɛ se ka kɛlɛ c'est-à-dire aw tɛ se ka bɛɛ bɔ Facebook kan ko k'a tɔ kɛ rasta ye ko ni cɛ o cɛ ko k'a bɛ wuli ko f'aw k'o jigin aw bɛ se ka bɛɛ jigin nka don dɔ la aw bɛ se yɔrɔ dɔ la o bɛ k'aw ka terminus de bɔ aw ka terminus de ye Malika ye parce que problème ye fɛn dɔ de ye aw tɛ ka mun faamuya aw tagara tugu Sumayila kɔ aw de y'a to ni Sumayila ma gagné parce que an ye vote sanction de kɛ Sumayila la aw de y'a to ni Sumayila Sise ma gagné ni Sumayila Sise kun ma tugu aw kɔ foyi kun t'a to ko Sumayila kun tɛ kɛ Mali président ye aw ɲɛ b'a la bi ko Malika famille bɛ ka fanga ta aw kan dɔ wɛrɛ tɛ koyi parce que mɔgɔ tɛ aw fɛ olu bɛɛ de bɛ ka taa tugu Malika famille kɔ o de la l'autre jour Kalafis y'a sɛbɛn ko entre les pires et les mal pires ko il faut pas choisir entre les deux parce que dɔw ka philosophie ye mun ye
Entre les pires et les moins pires, il faut choisir les moins pires. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que moi de fene be no côté au fait ay mo fanin kam mo banin hanlo lu kumbe kam malika kele bi olu bebe ka ta fara malika kam pour que ka au kele. Donc kele da jamandi aula. Et puis nous de fois na malika c'est un invisible. On peut pas vaincre un invisible, c'est pas possible. Moi tu sais ka invisible kele mo fo onyana bi. Invisible ni be fait ika tuika manja kono tuika invisible yala ni bora dongo kan yi kungole ka imagine sigi i toko kan c'est fini pour toi billahi mo fo bide c'est fini pour toi. Donc malika au kana were sengera au tise ka malika kele au tise vous ne pouvez pas au ba were to mango ya dongo do de katafe au wulile ano Musa Jara ko to fitini solo dro ko fa ko to tunu au wulile ano Clément Dambélé ko fa ko to tunu Ben ko fa ko to tunu machite ko o de be se ka doni fo ko o ko obe fe ko tuyi sisa mu malika be ka o ka mo be piocher kelen akoko fo oko fene sa dana ka fo ko malika be silamaya contrôle o tere aya fo ko malika yere ko fa ka ala faga yoro ya dane nga shini u be kla ka ta se ba ka commentaire du ko vive malika aw ka olu ko nun tesa aw be ka ni fen fo aw kuma ni be donc kuma na aw be ka malika supporter fo ite malika ko la ka kunte mundo que ça soit Etierno wo e Jeunesse Sogodogo wo e Jason wo e Dani wo aw de malika ke malika e ni ya me bi ko malika famille aw CDR de do aw aka investir don aw de tumbe fo ite malika ko la ko aw te mun kalama malika semansi aw de a don po kono malika ku semansi aw de a semansi ta ka do po kono ka jika kan ka nogo kala fa ka wuli ka se ni niveau ma manu degile o sumana sisan kaw be no yiri tige en alati aw ni ambe beola hein aw de yiri turu yiri koroba la sisan ka fan beke fere ka fan beke sumaye an sigile o suma koro sisan kaw be no yiri tige aw ni maw be na beola aw bala bi ko kafiridu aw bala bi abe ka silamaya de kele kuma na abe aw no fa aw kunto don wa malika kumbe ka munde fo ko langaji falena mo malika na adam na nin kele indi malika kunto de fo dongo do ko an atan sigi hal ni sigi alkaba san fembi ta ki gusi munde falena kumala foi ma falala e chamere ko yan ko ka boga kurane ka malika ma delu ko fo folo de ni tienda na nga tien fo nyowa isa e ko yan ko boga ka kurane ka ko foi te kala o mamali on choqué ka fo ko katan sigi kala alkaba ka o de na mali on chauffé e ko ko alebe islamia kelela e mko ko ibe boga kurane ka ko foi te kala donc ebe munde kelela sisa donc o kana were segen ka bna malika ndeke bombo la malika dusube bombo la de nous yere nana e ka fo ko vraiment en segena ni ko ina parce que ko foi te ko o te bandondo la foi te ko mun te ban foi machi kutse ka miri un jour ko LCHM ko kumbe banji ngono machi kutse ka miri ko CDR ko kumbe banji ngono CDR ere jongola fo bi ko sympathisant donc même fo onyena ayaw doni jignin kelena kele beti jamogola kele beti se ga jamogola na defeti tamuna ayo rekoni akona were ridiculiser dongo katafe shiko kele ne jolondo ni CDR be akele shiko kele akele billahi chekele apini ngana faulu bela Jason no kon me vraiment je suis désolé ay mukilani vraiment je suis désolé ibaneni na ye baneni 10 000 don 600 o yoro koni vraiment o enimisi wasa parce que ala nga keleke CDR Suisse ibora yemu fone mantado ki yen ni yen doya anyona série yere fene ma bi démissionnaire donc ala barka aw CDR ayo mo faneni ka mo baneni nga lebe mu fo malika famille mo wi ka mu gelli ke siko fe taka dondoni baneni nunu angolu neme burujali nunu ni fen nu an yere deman ni gontie amesi ko luke parce que burujal fo ite mu madane ka tiawo de fa ka vocal la sisan ni ma to nyana Facebook insan fe ne to nyana sans fla sans sabo be ka fo ma ko PD ngoni tiawo chema bona prevu kele a vocal le bibula message de bibulu tiaro de bibulu ko ne no ngon fe iti fa de info bi mo ma se ka bona e nga mundu nun ko ne ma ko bi PD a jara ulle kum bi ko PD imaro ko ni ala ko ka bi ka keleke ki amasiga gleki bo donc on wasale ne do quoi on wasara on te fait vidéo nga dia ko sube donc ni ne tu membolo ka fo onyana ka fo ne ko be ka formation de kesi sa ore kelen do kan tunu anda iri mete ni ko ina anda iri meta la billahi ante dorme soro ni ko ina ambi ake akanu de kama wa mena
kuma mɔgɔ dɔ fɛnɛ kan ka video kuncɛ n'ale ye. N bɛna video kuncɛ ni mɔgɔ min ye o ye Asu Sangare ye. Asu Sangare wallahi problème o problème filɛ nin ye Facebook in sanfɛ bi video manu kunda ni Asu Sangare de b'a bɛɛ kɔfɛ. A sirannen d'u bolo mun na n t'o kɔni dɔn dɛ mais Asu Sangare ale de bɛ ka ninnu bɛɛ kɛ maalankolon ye tan. N'i y'a ye wariko yɛrɛ nana don video mani ninnu kunkolo la tan a bɛɛ y'ale Asu Sangare de. Ale ko f'a ka mɔgɔw san de. Mun de la n bɛ ka nin fɔ aw ɲɛna bi. Moi je suis un juriste ne tɛ kuma ka galon da mɔgɔ la o. Asu Sangare Momo Canada ka ko la yan nɔ a bɔra ka galon tigɛ k'ale ma wari ci Momo ma ko Sukɛri de ye wari ci Momo ma Sukɛri bɔra k'o galon tigiya. L'autre jour Chiko ka vidéo la Chiko y'a fɔ yan nɔ ko Momo tun y'ale escroquer 500 000 CFA la ko Asu Sangare de ye o wari sara ale ye. A fɔra yan maliyɛn den bɛɛ y'a mɛn u tun bɛ Jawara ka sécurité d'état Jawara ka kuma la mun yan nɔ a kuma affaire fɔra an bɛɛ y'a mɛn ko 5 millions dira mun na nin ye ko wari tilan cogo man ɲɛ maliyɛn bɛɛ ye Asu Sangare tɔgɔ mɛn a la. Chiko da y'a fɔ ko Asu Sangare de ye 500 000 ci ale ma n'i tɛ ko kunna i tɛ ko la i tɔgɔ t'a la i jamu t'a la mun t'i bila 500 000 bɔ la n'a tolila a kasa bɛ bɔ. Video manu mani video man ɲɔgɔn jɛmɔgɔ ye surtout i bɛ ko kɛ ni mɔgɔ min ye i b'olu dɔn a mɛn o mɛn ni wari di dabilala don dɔ la an bɛna vocaliw ye an bɛna photo ye an bɛna fɛn bɛɛ ye. Dani k'i sigi ka Asu Sangare tɔgɔ fɔ video daminɛ la ka Asu Sangare tɔgɔ fɔ video laban na k'o ye fu ye aw b'a dɔn o tɛ fu ye ne b'a dɔn o tɛ fu ye parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ye tɔgɔ ninnu bɛ fɔ tɔgɔ ninnu bɛ fɔ tɔgɔ ninnu tigiw ye ko de k'i ye. Gaspiller son laban bɔ nin ye son presque 1 minute a bɛ ka mɔgɔw de tɔgɔ fɔ a bɛɛ ye fɛn dɔ de k'a ye. Mɔgɔw bɛ ka bɔ ka mɔgɔw fa neni ka mɔgɔw ba neni u bɛ k'e tɔgɔ fɔ o laban na e yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko ni e ma hakilima ye k'i kan ka fɔ olu tigiw ye ko k'i tɔgɔ bila nka i ko k'i tɛ se k'o kɛ ko parce que u bɛ k'e tɔgɔ fɔ e ma fɔ k'i tɔgɔ fɔ Wuruki ko k'u k'a tɔgɔ bila u ye Wuruki tɔgɔ bila o depuis o don fɔ bi i ye Wuruki tɔgɔ mɛn o jɔn da a tɛ wari ci maa ma tuguni a tɔgɔ tununa a lafiyara nka e de tɔgɔ bɛ a ko la don o don e ko k'e tɛ ka wari ci i b'o fɔ lagalagatɔw ni fatɔw de ye ne y'i kanu dɛ i ye ne kanu ne ni n ka Mali joliden mɔgɔw bilala ɲɔgɔn na yan e kama parce que don min na bɔ kɛr'i kama Chiko bɔr'i kama danni kelen in ka page sanfɛ k'i ni Asu ɲaamɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a don Momo ninnu bɔra k'i soutenir bɛɛ bɔra k'i soutenir i ye ne wele yan ko a tɔ ye ne ye ko ne ka bɔ ko k'i soutenir a don an ka teriya kama n bɔra k'i soutenir a kɛra maliyɛn den bɛɛ sigilen ɲɛna nka e ka mɔgɔw e bɛ ka olu mɔgɔ minnu sara olu bɛ tila ka bɔ ka ne neni e tɛ bɔ ka fɛn fɔ o la i bɛ se k'a fɔ tɔw ɲɛna k'i tɛ wari di mɔgɔ ma mais i tɛ se k'o fɔ ne ɲɛna dɛ parce que don min na Latifa Dan ye publication kɛ i kan a don i ye ne wele i ye mun fɔ ne ye ne b'o dɔn e b'o dɔn a don ne de ye Latifa Dan wele n ko ma chérie n ko vraiment n k'i sera ne yɛrɛ kanubaga dɔ ma bi n ko vraiment n b'i deli publication in jigin Latifa Dan ye publication in jigin a don e Asu Sangare ye ne wele ko k'a fɔ Latifa Dan ɲɛna ko n'a bɛ cadeau min fɛ ko k'a fɔ a ye k'i b'a cadeau k'a ye n ye Latifa Dan wele n ko Latifa Dan n ko bon a ko i y'a ka photo jigin a bɛ fɛ ka cadeau k'i ye Latifa Dan ko non k'a ka ɲi k'a tɛ cadeau ko la a bɛ fɔ olu de ma k'u bɛ ka baara kɛ avec conviction mais o t'i ka video man prépara ninnu ye dɛ n'olu don ka cɛ olu b'a fɔ ko wa enveloppe bila ka na mais Latifa Dan hɔrɔnya la a ko non a mako t'i ka cadeau la k'a ka ɲi donc tɔ minnu y'i photo monter n'u y'i photo jigin cadeau fasuguya jumɛn de dira olu ma o fɔ maliyɛnw ye Asu Sangare a fɔ maliyɛnw ye i ye cadeau fasuguya jumɛn de d'u ma e tɛ wari d'u ma dɛ e tɛ cadeau di mɔgɔ ma dɛ e tɔgɔ kɔni bɛ ka fɔ don o don i bɛ ka tanu hali jeliw tɛ tanu min kɛ o tanu de bɛ ka da i kan et pourtant Latifa Dan kɛlen k'i photo jigin i ko ne k'a fɔ Latifa Dan k'i bɛ cadeau k'a ye i tun bɛna cadeau jumɛn de k'o ye i tun bɛna joli ci o ma est ce que ni Latifa Dan tun ye ka wari minɛ tuguni n'i tun déconné la a tun bɛ se ka publication k'i kan wa donc aw kana n'an ka kɛlɛ tiɲɛ an bolo aw kana n'an ka lutte tiɲɛ an bolo aw kana na wariko don an ka videomaniw kunkolo la k'u kɛ warimɔgɔw ye Momo tɔgɔ mana fɔ i b'o la Dani tɔgɔ mana fɔ i b'o la Chiko tɔgɔ mana fɔ i b'o la
yɛrɛ t'i sigi dɔrɔn k'i miiri poste de responsabilité min b'i la jamana in kɔnɔ i ni maaba minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn k'i miiri olu la ka tila k'i yɛrɛ ka comportement jateminɛ Facebook sanfɛ n'i y'a ye ne sɔnni la k'i minɛ n dusukun na k'i minɛ n kanu na parce que i ye maa ye i ye maa responsable ye an bɛ se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ o de la ne ye n sen don i sen na. ne m'a fɔ dɛ Siko de y'a fɔ ko Momo ka 500 000 ko in a munumununen k'e de y'a wari ci a ma ni ko tɛ yen foyi tɛ yen munna e bɛ 500 000 ci Siko ma a kun de quoi. donc Baliyɛnw n bɛ fɛ ka video nin bila nin yɔrɔ in na yan nɔ n y'o de fɔ an ɲɛna n ko nin tile filanin na kow cayara n dusukun kan ni n tun ko ko n bɛ kuma a wagati la n tun bɛ sɔn ka fɛn dɔ fɔ n tun man ka mun fɔ o de tun ye n tunu dɔɔni ka taa fara n ka formation kan ka taa fara kow taabolo kan Facebook in tɔ kɛlen don manamanakan fɔw de ɲɔgɔn banni ni ɲɔgɔn fanni ninnu olu tɛ an ka ko ye donc an b'an sigi ka layɛli kɛ on observe kɔfɛ ni ala sɔnna ma an bɛ segin ka na don ko sɛbɛlamaw kɔnɔ quoi parce que ko ninnu fana ye saison kow de ye quoi i m'a ye pour le moment quand même Bubu n'a ka mɔgɔw kɛlen don ka bɛɛ san fɔlɔ donc mɔgɔ si tɛ se ka kuma parce que u b'a fɔ bamanankan na ko chez nous on parle pas la bouche pleine an m'a ye a cɛbilen tagara ale fana tɛ ka se ka foyi fɔ tuguni donc cɛbilen ka muso in Kadija Fofana o tagara o fana tɛ ka foyi fɔ tuguni donc Rasta yɛrɛ ale y'a ta ni minɛ k'a bila a kun sisan ale kɛra Buwa ka jelikɛ ye bon ouverture média mɔgɔw olu kɛra u ka chargé de communication Facebook sanfɛ donc mun kɛlɛ de bɛ Facebook sanfɛ tuguni i kelen bɛ n'i sigi k'i ka wowo ci mɔgɔ yɛrɛ t'i lamɛn yɛrɛ u b'a fɔ e cɛ ta ka bɔ yen sa a ye Buwa to a k'a ka san 4 tɔ kɛ cɛ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni ko ye coup d'état ma ɲi jamana ma ni Buwa wulila sisan jamana bɛ dafiri voila bɛna jɛngɛ an fɛ yen nɔ an k'a essayer ka voila tilen ko tɔ bɛ tɔɔrɔ de ma sisan Maliyɛnw Idriss Martinez kɔni po de don cɛ mun ko aw ka vivre n'aw ka bravo n'aw ka j'aime a y'a ta aw ka taa n'a ye a tɛ foyi de fara ne ka compte en banque kan sini ne bɛna taa n ka sotigi ka wari d'a ma sisan aw ka vivre n'aw ka j'aime ma se ka foyi de hali 1 centime fara a kan donc ni ne ma taa baara kɛ ka n ka so sara ne bɛ si kɛnɛma di aw ka nin video kɛ in tɛ minnu dayirimɛ b'a la olu bɛ se k'a kɛ chaque minute ne dayirimɛ t'a la ni ne tun bɛ n bolo ka fɔ a ye n balimaw aw salamu aleykum